Ayan guys, start na to guys. Exhibition game lang to guys. Ito. Let's go, let's go. Ay si Aden. Ispa. Malali. Gameplay. Foul, one foul. Bangkay. Dis. 1-0. 1-0. Okay. Hindi, pagpakan mo din. Wow! Booster na yan. Ayun, matigas. 1-1. Tigas. Tigas oh. May bluetooth yan eh. Magden! 2-1. Foul! All two! Hindi, Ang vlog niyan. Asuhin mo, bluetooth. depensa din! Tigas oh! Kasi ako din, no? Ako sa team, mo. Gagulay namin siya. Oh! Sayang! Three-two. Ayun, titira tayo. 4-2. Tigas. Five-two. Bantu. 5-4, 5-3. Challenge day, shooter. Galing. 6-3. Talaga na anak mo ba? Good. May timeout yan ha, may timeout yan. Hey! Nag-resto ako kanina. Sige, pagod na kayo parehas. Pasok mo. Wala, sablay. 4-0 sa foul.
Noodles, my ball. Hey! Pam. Score. Bentry. Painit na pag tumawag pa ako. Penalty, penalty. Sige din yung number niya atin. Nice goal. Score. 8-3. Ay, may sasagpo. Doon na siyempre, oh. Yo, pre, saan ka na? Sayang. Penalty. Nice score. Pasok ka dyan, pre, sa may kana, bababa. 8-3. Oo. Then, nakapagbayad ka na ba? 8-4. Higas sana eh. Day mangga. Galing. Diretso eh, no? Sige, pre, papunta na kami, pre. Wait lang, pre, kasi medyo magkakagulo dito eh. Oh, dami tao eh. Hindi kami makadaan eh. Oo. Oh, sige, pre, papunta na kami, pre. Try mo din. Nice score. 9-4. Hindi ka pa napapaul din. Sino ka? Tanga na, daming tao. Ooh! Oh! Panis! Panis si Aden. Di Bluetooth, di ba mo yan? Balis sa steer. Gi! Inulit pa ha. Nice, foul, penalty. Galing yan. Gulang. Zero six. 06. Apat. Tira na. Okay. 1-0 sa bawat. 16. Ano dyan kasi tindahan, pre? Andiyan kasi tindahan. Magkano yung bayad sa ano? Sa movie. Pakausap nga ako dyan, pre, dyan, oh, sa may tindahan. Dyan, sa may likod mo. Oh, yung may-ari. Dito, banggay mo. Ay, babae. Kasi kaya, Mike. Hindi, nandun ako si Jimboy. Wala siyang pera eh. Ayun na. Hindi nagbabaon. Kaya kadili na lang. Oo naman. Bukan sa kadili. No? Ooh, Iwan. Ha? Saan? Eh, good. Boy! Baka pwede ako makinig sa akin, boy! Go agad. Boom! Ibabayad na sa akin, pero ayaw Two six. pumayag ng, ano eh, ng Gcash. Gusto kasi.
Alat. Paul. 3-6. 3-6. Warning. Ay. 15 lang ba? 16. Oh, sige. Grabe. 4-6. Then warning na. Dalawa. Ibang. Natin. Pinagyan na bagon. 4-7. Last. Patirahin mo na din. Patirahin mo na. Yaman na. 4-8. Four eight, 4-8. Pa! Para kay Bianca! Bianca! Doon sa natin, doon sa ginagawa natin. Doon nga. Doon. Otoy, pero na dun. Para Bianca ulit! Wow! Lutot, pasok mo para kay Bianca! Hey! Game, play! Last! Ulin mo na! Patirahin mo na din! Counted. Last na, last bite. Ay, last. Zero. Last zero na rep, last zero. Last na, last. Last one. 5-1. Gameplay. Basta si Aden. Wow, butata. Bang! 2. Dapat na lang. Black dead. Hindi, tirahan mo na din. Time out. Oh, last 2 pala, 5-2. Na lang oh. Tirahan mo na din. Gep! Sige, yan mo lang. Kami no. Good. Tirahan mo na din. Sige, kasama ng libag. Ano nito? Nice Game na. ball. Apir. Baka TV maglaro ng player mo ba? Good. Nice. Tangina ba? Hindi ka tama. Okay lang yun. Champion. Salamat kami. Salamat sa mga tao na nandito. Thank you sa inyo lahat. Lalo na kayo kay Matmat. Salamat ha. Thank you, boss.